Hannah? Where's Hannah? Where's Hannah? He's in the back. Hannah. Where's Hannah? See Hannah. Oh, Hannah, come here. Just look Mommy, up Hannah's here. gone. She's gone. Oh, there are some sandals there. Oh, don't touch it. Kakuha si mami po eh. Kakuha ka po. Oh, Kitugang mo, ano? ang cute. $5. Iyo po. Kaya hanging lang. Mahilig man to kani. Kanon ko po. O sa'yo mo po ni Connie po. Ah, sige po. Kunin ko po. Yung bagay sa nahiling ko lang yung hilingan. Oh, nice man. Pang party-party. I think kasya man giraray. Baka kasya man po sa imo pa. Ah, dito sa ano. Hiling ano? $27. It's a dress. Abot mo? Kitugang mo? Pwede man po. Sige po, kunin ko na lang daw. Kunin ko na lang po. Ang maganda. Sige po. Kunin ko na lang po. Nagpila na pati naman sila. Ay, dyan mo na papila. Baby, can you please tell daddy to wait? Iyo po. Magayon ni. Iyo po, magayon. Tapos ini oh. $5. Yung nag-sale niya, it's before it's 69? Ano din? Gusto ko kuta siya kailan hangin. Pero yan araw. Mama, can you show me what Daddy is? Daddy is already in the counter, baby. Tama. Iyo po, kunin ko na yung pati floor ta. It's good. Bihira man lang pati mag, ano, hindi. Ini nga, gusto ko. Ano daw? Garaga ka na po. Ay, iba man pala to. Ha? Magayon po baga. Hindi po siya naka-sale. Kapuse. Oh. Kuha naman na pati floor. $10 lang siya. Atin. Baka nakaano na po siya. Kinuami po to. Dahil po kasi na po to sa ko. Siguro anong to? Dahil ko pighiling. Kada ko Baby, can you please bring this too? Ay, wag na, wag na. Ako na lang. Duman po kinuno, may tubig po duman. Ate. Ang malalaki. $6. Where's Hannah? Ini iba man. kung mahilig man sa naasin. Cute yan no? Sa Iyo po. sayang pa dito. Kung kasya pa. Yapag ko lang po kinuno. Ang halabaw pati ang pila. Okay, okay. Oh, this is $6. Not bad for this one. Only. Let's see if Daddy gonna like it. Hannah, Again. I think you're gonna like this one. Let's go. I'll show it to Daddy. Dad. Pigpili na ate Flor, pero kay Apple na siya yan. Hindi, ginawa ko na. Sa mga igin. Ate Nats, come here.